अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत रईसिल इह्तिफ़ालिल मुहतरम व सादतिल अजिल्ला, इन्नी उरीदु अन उल्क़िय बैन ऐदीकुम खुतबतन अरबिय्यतन यसीरतन सहलतन हौल मौदू अत-तौबा फ़ी हाज़ल मजलिसिल मुबारक फ़अरजू मिनल हाज़िरीन अल मुस्तमिईन जमीअन अन यल्तफ़ितू इलय्या। इबादल्लाह, इन्नल्लाह तआला खलक़ल इंसान व खलक़ल जन्नत वन नार व खलक़ कुल्ल शैइन ज़ौजैन फ़बअथल्लाहु हाज़ल इंसान इलल आलम लिअन यम्तहिनहु कमा ज़ुकिर फ़ित तंज़ीलिल अज़ीज़ खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। फ़क़द अमर बिबअज़िल उमूरि लिल-क़ियाम बिहा व नहा अन बअज़िहा लिल-इह्तिराज़ अन्हा। इन्नहु अमर बिस्सलाह वज़्ज़काह वल हज्ज वस्सियाम व मा इला ज़ालिक मिन शत्ता उमूर व नहा अनिल कुफ्रि बिल्लाहि वश्शिर्क व उक़ूक़िल वालिदैन व शुर्बिल ख़म्रि वल मैसिर वज़्ज़िना वल किज़्ब वल ग़ीबह वस्सुख़रिय्यह वन नमीमह वल बुहतान व ग़ैरि ज़ालिका मिनल उमूरिल उख़रा। अय्युहल इबाद, इंदमा यतमस्सलुल इंसानु बिहाज़िहिल उमूरिल इलाहिय्यह व यक़ूमु बिवाजिबातिही व युअद्दी वज़ीफ़तह फ़युसर्रुर रहमान व युदख़िलुहु फ़ी फ़सीह जन्नातिही व इंदमा युअरिदुल इंसानु अनिल्लाहि तआला व ताअतिही व इबादतिही व यर्तकिबु ज़ुनूब वल मआसी व शुर्बल ख़म्रि वल मैसिर व यग़्ताबु अहदन फ़यंज़िलुल्लाहु तआला सख़तहु अलैहि व युदख़िलुहु फ़िन्नारि अल्लती तत्तलिअु अलल अफ़इदा। फ़या अय्युहल मुस्लिमून, क़द आमन्ना बिल्लाहि व बिल अंबिया वल मलाइका वल कुतुबिल मुनज़्ज़ला वल क़द्रि ख़ैरिही व शर्रिही फ़युलाइमु लना अल्ला नक़्तरिफ़ अज़्ज़ुनूब वल मआसिम व अल्ला नुमील अत-तर्फ़ इला अश-शिर्क वल कुफ़्र वल वथनिय्यह वल फ़िस्क़ वज़्ज़िना व शुर्बिल ख़म्रि वल मैसिर। अय्युहल इबाद, यजिबु अलैना अन नतूब मिन हाज़िहि ज़ुनूबिल मुर्दियह वल मआसिल हालिकतिल हालिका लिअन्न अल्लाह तआला यक़ूलु फ़ी किताबिहिल बाक़ी अल क़ुरआनिल करीम बिसिग़तिल अम्र तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصرح بهذه الحقيقة في حديثه بأنه يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله جميعا يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم إليه 100 مرة. ونقل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إني لأستغفرن الله وأتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. أيها العباد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب كل يوم أكثر من 70 مرة مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بال هؤلاء الرجال يذنبون كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة. إننا نذنب كرات ومرات في يوم واحد ولكن لا نميل إلى الله. إننا نرتكب الكبائر ولكن لا ننقطع إلى الرحمن الذي يفرح عندما يتوب العبد أشد فرحا ويسر عندما ينصرف
ينصرف يتوب العبد إليه غاية السرور. ألا نعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب العبد الذي أذنب في النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب العبد الذي أذنب في الليل. أيها الإخوان، التفتوا إلى فرح الرب الكريم وقت توبة العبد المنيب. توجهوا إلى الله، سارعوا إلى التوبة، سارعوا إلى الرحمن الرحيم الذي يقول في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في التوبة نجاح، وفي النجاح رضوان من الله. وبذا أختتم كلامي، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.